Terus Renut? Nut. Pergi cak. Aku porte asik. মালে নাকি ওই না শুনুন উঠ কি খোঁজি হালা করে ছিনে ধাম উঠবো এখনে কো দিয়ে চল যা और पकड़ तेरे सारा जमीन ले आइए चल जा और पैसा ले आइए जब ए सारा जमीन जल्दी आम ना খাইতে মরছি নাকি লে अरे को फेंक के नहीं सारा जमीन কি আমি এখন নাইস কি দিছি নাকি না ঠিক এটা শুন তো ও पैसा कितना कितना बोले पैसा है ওই 20 টাকা বাকি हैं 20 টাকা বাকি 20 টাকা হ্যাঁ এই এটা ले ना बोतल ले अरे भोगाली कर जा चूल्हे ले कर जा बजे की मानस के चूल्हा खाए हां मानस बजे घुमाए के चाय खाए सुरन तू ना जाबे ए तू जाबे ना जाबे ना हम उठबो हम जासी आसी तो जा ना दा हां कोयला से घोसले दांत से हो जानो तू हम फाटे दांत देखै छ ना कतना बगा बगा देखै छ आगे क्रॉसिंग के साकी गेला आसिल जे ओगला माने के तेल शेष हो गेले बफाय जे এটা ই করতে যে আমি ওকর পড়ছে যে পড়তে हां এখন সেকর খাই খাই দাঁত গেলা লাল হয়ে যাইছে এই কলকাতা হাঁদের কে দেখা নাই পাচ্ছি নাকি দাতুন আর কইলা সে ঘুষে এই দুজন ভিখারি আই নাকি নিজেরে ভিখারি একটা লাগি রে তো হই হই কলকাতা খুঁজতে আসি যে 10 টাকা দিকে কিনতে নাই পারে নি ले ডাক্তার লে হসপিটাল ঘষলে ले আজ দাতুনে ঘষলি हां ঘষলে हे একটা কথা শুন কো जा रहा है उधर केला जाना के आंगने मार के হজি বজি কি ফালতু কথা পাচ্ছি की फालतू কথা है जा रहा है धर केला या ती दातन करे आज जाना के हो या आंगली मारे ও এ কথা না कौन কথা তো সুরন তোর হলো না ও আর যাই হ্যাঁ যাই হিমে যাই ওই আমি আগে আছি গাড়ি না পার হয়ে যাবে চল ওই পলাশ স্কুল নাই যাবে এই ड्रेस जल्दी चल আমরা যাবান গাড়ি দেরি হবে রে হ্যাঁ আমরা যাব নাকি এই সুরেন তুই স্কুল যাবি আমি কলেজ আইকে যদি স্কুল যাওয়া নাই পালে এটা খড়ি ফারার মার দিলে যাবে ঠিক আছে ওই সাং সাং যাবে না নাই যাব কেন নাই নাই যাবি এনে নাই যাব পার্টি একটা হ্যাঁ হবে নাকি হবে পার্টি এই তোরা স্কুলে এসে যা এই নাই যাব কাম করে লাগনো আমি বলে নাই যাব আমি তোরা কম নাই করবি এই দাদার কথা বলি মান না আমি ঘর আছে ঘর থেকে পড়তে চাপটা চেঞ্জ করে গেছি আমার সাথে নিয়ে থাকবো নিয়ে হেভি কোন একটা লাগাইল কোনে তুমি আর আমি পড়তে বসে আছি আমরা দুজন যাচ্ছি তুমি আইবি লাগবে ঠিক আছে আগে সাইড লক পাবো যা হট লাগবে না এই কি কর সিগারেটটা খাবি তো
1 টাকা পর্যন্ত হলো খাবি চল তুই তো আমার কথা জানিয়ে তুই নয় কে করবো লাগে তোদের কাছে ঝুঁকে দেখলে তোরা কি করবি চল গন্ধাটা খাই লিবি চল 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 দোকানে গন্ধা একটা দে তো এই এটা নে 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 শিকড় দে 10 টাকা দে এ দেখে গন্ধা খোয়াই নাকি আরে ওদের যে খাইল সময় পড়িছে খাইবি এ না 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 এরা আমার কোন না শিকড়টা দে 10 টাকা শিকড় দে সারাই খুয়াই এরা অনেক কোন দিন খাইছে দে লে খাবার নাম না লিয়ে ধর মিলটা করলে এই শিকড় লিয়ে দিছিস না আর কি লে মিলটা করলে মরাতে খুঁজছিস নাকি দে 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 10 টাকাটা লিখতে রাখ দিবি খালি দে কোন কি লাগে ধার বহুত আছে ও এ হবে তো সিঙ্গারা পয়সাটা এ মিনিটটা লিখে সিগারেটটা লিখ দে কত পয়সা লাগা দেবে পয়সা তুই দিব না দিন তো ব্যাগ নাই দে রে কোন পয়সাটা হবে লিখ দিবি না কোন না হবে থাকতে দিলে হয় ঠিক আছে বারো এবার দেখা যাবে চলো কাগজ দিয়ে যাবো চল 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 এখানে বসো চল উপনে বস মানুষ টানুষ নাকি দেখ মিনটা দে জ্বলাবো দে এই মিনটা আমি জ্বালাব তুই শিখরটা লে দে দে সিগারেটটা লে জ্বলা মিনটা জ্বলা এই তোরা শেষ করবি না দে এই রাম খালি এই হাম খালি না আমি কিন্তু হাঁকে দিতে টান বাসি আমি টান নাই বছি না আমি তো দিয়ে দিলি তো দিব লাগার কি তুই টান 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 ओए बगले हाँ 10 टका और दे कितना खाया है दे ना 10 टका यार दे हाँ आज देखा হয়ে গেল হ্যালো छोड़ खाना खाई ले बस ठीक है ए चल बहुत दिन माल चलना के चल खाओ दे तो काले को खा लिए ना मार अरे कल माल ने चूल्हा है कैसे साइज की लाल माल खाओ हां चल लाल माल खाओ चल भूख लगी करे हां चल निके चल ये नो बहुत माल है चल टेंशन नहीं जाए पैसा तो हम पुनो है वो दामी माल खाओ আমি খাবাস নাকি अरे तू नहीं आई तेरे गोटे खुजी आई अरे हाँ जरा बस बस ए कालो निशा के कितना ले तो निशा के माथा काट दी थी है रे कितना खाली माथा गराए खाओ खाओ मारा ओए बगले 10 टका अंडे को ले आना को हाँ এই हाँ এই কি মাল है না তোরা চুলা খাওয়া মানুষ গিলা আইছি মাল খাচ্ছে ए माय जाने सन बहुत बहुत माल है पैसा है ना ना। केतो पैसा लगे लाल माल की है तब लाल माल किया है नंबर 1 है 80 है 80 ब्लू है ओए भोगले हां जट हाथ दे तो कोटा ले नंबर 1 हां हां अरे अरे लगे चटनी चटनी क्यों के चखना लेके चखना बहुत सुधा दे हां या से ए এটা তো খাই লি গো ऐसे का खाओ ठीक है चेसो मोइला अपना दांत मार पानी के खा लगा पानी माने चुलाई तक वाटर दाते खाते तो हमरा लाल माल खाते ना पारो जाना तो दो आप जान बुझे कोनो दिन गाट पात ना आइबे আর के हांदे चानाटा खाते লাগে ना ना हाथे तो दे छोटा नहीं दी না শুই যা এই তে ধর্মবারে কামফার না আইছি देखिए धर्मा भाई का माले खाए हमें पैसा है यार की उदाहरण तो मागे तो भाग गेला पागल गेला ओरा कारण तुझे मागिए ना बजे हमार तो मागिए भाग गेला बा तुझे मागिए ना बजे এই মাকে না ভেলে না ভেলে হ্যাঁ ভাগ্য হয় না तो नहीं रे तर भाग्य मुके नहीं
আଜ୍ଞা দাড়ি পাই গেল চুল পাই গেল নাই পাবি না রে তুই না হ্যাঁ ভাগ্য নাই গে আইন কটা কোন নাই যে আমার তুই কাম উল্টে নাই গে নাই রে উঠিয়ে নাই যে শ্বাস না লাগে হ্যাঁ তোরা কই আই দেখলি কি উল্টে যাবে ওই না লাগে দিতে जब इसराइल को आजा सामने पलाई देबो আমাকে এখন লাগা চপ 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 বিয়া করতে দেখি मोटा आलो देखबि नै सब दिन तो खाए थे आके दिए डेली कस्टमर लग तेरी का हो रही है छोड़ेंगे छोरे के घर पाइ गेला बच्चा बच्चा Hey, Suran. Hey, man. क्या हुआ? ले नीचे जलाएं ना কি বারে পড়তে হাকাই কেলা মাল খাই নিশা হয়ে আছে तू जलाएं भी जला जा আরে এই বাসে দিয়ে হাকাবি না কেলা মাল বুড়া ওকে কেলা থেকে টাইম तू जलाएं আমি নাই বাস जलाएं भी जा दूसरा ना टाइम ले लो नहीं केला बेड़ी तो भाल लगते रे दे hey नीचे गला रे नहीं दिया रोज दो आरा दो लाइन थी ले दे ए बीरे अपना छटा गलो जी আমি না জানি अपना छटा बीरे आंदी আমি ওটা না জানি আমি কি জলাই কাইন দিলি না আন রে তখন গিলাসটা দিলে মালটা নাই চলি আন हां ले ले ए जो जल्दी बना कालू बिना पैसा है नहीं के वो आई दे फटाफट खाई लिया खाई के जाए गाड़ी चला ओए भूकाले भूकाले मेरा नाम ले लिया है खाला खाला ओए भूकाले भूकाले हां हमने करा करते हैं कि না না এ দেখেন কুকুরটা কথা বলতে ও তো তখন খাপা টাকা না কুকুরটা ওটা না বারে ওটা কথা হ্যাঁ এটা না কি লাগে এটা চাউল লাগে চাউল এটা তো এক পাইছে পাবো হবে দে না কেন আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এই মুনাফা আইন দিও হ্যাঁ হ্যাঁ নেই তোর তো বেয়া অবস্থা হয়ে গেল না এই কি পয়সাই নেই কেন তুই চাউলটা বিক্রি করছিস মাল খাতে কাজ এটা হলো মানে নাই খালে তো দেখি না কাটটা খাচ্ছি ওখানে যে খাচ্ছি तो कौन ना हमें खाई ले বেটে ले ले बस 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 ওই বুকালি গিলাস আন রে ले হ্যাঁ পানি পানি লাগছে হলো পানিটা বেশি ফেট দিস নাকি এবার ভাত না রেখেছি এঙ্গেছে কে গেল আমি কি জানি আমি কে কইছি এখন চাউলটা থাকলে তো আমি ভাতটা বানায় খাতলে নাই সব তো বিক্রি করে করে সব তো মালে খাবো ভাই ছাগলি খালো কে চাউলটা ছাগলিকে এনে নাম কেন দিয়ে সব বিক্রি করে করে মাল খেলা খালি আর এই কারণে ঘরটা দাম থাকছিলাম মনে হয় যেখানে না থাকলে না থাকলে ঘরটায় আমি যে আপনার দিন এই ঘরটায় যাই এই ছটা ভাইটার কানে রহে এই ছটা ভাইটা স্কুল না যায় ওর এলপাতি থেকে মাল খাইতে গেল তোদেরকে দেখি যে এই ঘরটাকে থাকতে মনে হয় এসে দেখি তুই মরলে যে আমি এই ঘরটা থাকতিলি এখন
যা আমার ঘরে ওলাই যা 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 ওলাই যা আমার ঘরে চুপ ঠিক আছে আমি যাই যা ওলাই যা তোরা ঘরে থাক থেকে মাল খাইকে মর তুই যা যা সব छोड़ के जाएंगे जा আরে নতুন নম্বর তোমার সলিলে ফোন করলো নাকি हेलो ओ क्या लगे ओ मुकेश ओ कहाँ थे कैच कर ओ आई जाइए ओ कहाँ है चलो भी पाइली ओ तो ते हम जासी नंबर कहाँ पाली फेसबुक है ओ ठीक है हम गल्ला वाला जासी क्या मुकेश है जल्दी आओ मेरे से करो मुकेश आइली हाँ आइले क्यों तो लगे सरे मेरे सब ठीक है सब तो ठीक है ऐसा कथा को कैसे लगा কি কথা चलो स्टूडेंट हाँ डाकली बनी हाँ पके लेके भाग गेलो কি কইছি डाकली बन के लेके भाग गेलो स्टूडेंट ডাকলি বনে গে খিসরল লাগে বাপে দেখলাম একলা তোর বাপা তো ভোকালির মাইকি থেকে लेके भाग गेलो ঘরটা কেউ নাই থাকে তো বাপা নাই থাকে স্টুডেন্ট নাই থাকে তুই अपना दिन कहाँ আছে আমি চেন্নাই আছি চেন্নাই চেন্নাই আমি হোটেল ম্যানেজমেন্ট করতে ও তুই চেন্নাই লেকে বেড়াইলি নাকি একেবারে নাই আছি এক মাস ছুটি পাইছি আহিছি আরো যাব হিয়া না আর কে আহে দেখুন ঘরে একলা থাকো ভালো নালাগে ভাল নালাগে এক মাস কাঁ থাকবে তোকে একলা একলা ভালো নালাগে